Hi guys, for today's video, manginhasta. Diata dire karon sa Lawis, dapit sa Lawis diri sa Panggangan, no. So, uban ko ninyo guys, uban ninyo duha ni RD manginhasta para makasud-an, no. So, uban ninyo ha. Let's go manginhasta. So nakita niyo guys, marahong kauban si RD. Ngita taog mga kitason. Nakakita na ka de? Kung sa'yo mong nakita, yes. Asa gahong sudlanan? Gahapon raman unta mi manginhas guys, kaso nagpatupi manggod mi gahapon. So, wa mi kadayon og panginhas. Kay nagpatupi mi. So maong karon, excited kayo mi ni RD para manginhas aron makakuha og mga sayangan na mga aninikad. Kay nag-crave mi og adobong aninikad. Lami man gud tong adobong aninikad guys, kay ngano inigkaon nimo murag lasa jud ba, nagyoy lasa nga kanang medyo parat-parat. Maong karon nanginhas mi kay para maka-adobo mi og aninikad. Kay nag-crave gyud mi og aninikad. Pila na kamukit mong kuha de? Daghan na? Sana all. Ahong sudlanan be. Ako inang gawas susok ko. Ahong sudlanan. Di. Makipakita ko eh. Ahong sudlan. Di na ho mabak. Kuan ba? Asa na? Kana guys, aninikad na. Punita di. Nya. Ipakita. Di ba aninikad? So, para makakuan ko, para makapamunit na ko, anira ko kotob. Let's go. Thank you. Bye.